अस्सलामुअलैकुम। आज की ये नशिस्त डॉक्टर मकसूद हसन अज़ीमी साहब के साथ है। ये गुफ्तगू 5 सितंबर 2025 को हुई। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज़ादी, सच्चाई, और हम समझते हैं कि हम इनके माने जानते हैं। लेकिन कभी ऐसा महसूस होता है कि इन अल्फाज के पीछे जो गहराई है, जो असल हकीकत है, वो हमसे पोशीदा है। आज हम डॉक्टर मकसूद हसन अज़ीमी साहब के पेश करदा एक बहुत ही गहरे रूहानी फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। एक ऐसा ज़ाविया नज़र जो हमारी आम सोच और तारीफ़ों को एक नई रोशनी में देखने की दावत देता है। तो आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस गुफ्तगू में हमारा सफ़र कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इस बुनियादी इंतखाब को समझेंगे जिसका सामना हमें हर लम्हा करना पड़ता है। उसके बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी इस्तिआरे को जानेंगे, और फिर हम इन अल्फाज के हकीकी मानी पर गौर करेंगे जिनके ज़रिए हम अपने आप को, अपने बातिन को और अपने अमाल को समझते हैं। डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत ही ताकतवर, एक बुनियादी ख्याल से करते हैं। वो फरमाते हैं कि हर लम्हे, हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे सामने 3 रास्ते होते हैं और हमें इनमें से किसी एक का इंतखाब करना होता है। ये कोई मामूली इंतखाब नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी ज़िंदगी की सिमत का तयन करता है। ये वो 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता शैतान का है, यानी बैरूनी वसवसों और गुमराही की पैरवी करना। दूसरा रास्ता नफ्स का है, यानी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपनी मर्जी के पीछे चलना। और फिर तीसरा रास्ता है अल्लाह का, यानी खालिक की मर्जी की पैरवी करना। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि तमाम अंबिया की तालीमात का निचोड़ और मकसद यही है कि इंसान को पहले 2 रास्तों से बचाकर इस तीसरे रास्ते पर गामजन किया जाए, यानी अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी से हम आहंग कर दिया जाए। तो यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि यह हम आहंगी कैसे पैदा की जाए? कोई अपनी मर्जी को खालिक की मर्जी के ताबे कैसे करे? इसी सवाल का जवाब कि अल्लाह के रास्ते से ताल्लुक़ कैसे कायम हो, डॉक्टर साहब एक निहायत ही लतीफ़ और खूबसूरत इस्तारे की मदद से समझाते हैं। ये इस्तारा रूहानी ताल्लुक़ के पूरे अमल को हमारे सामने रोशन कर देता है। डॉक्टर साहब 3 चिरागों का तस्वर पेश करते हैं। पहला और सबसे बड़ा चिराग जो असल रोशनी का मनबा है, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो आसमानों और ज़मीन का नूर है। दूसरा चिराग सिराज मुनीर है, यानी वो रोशन चिराग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है। ये वो चिराग है जो अल्लाह के नूर को बग़ैर किसी कमी के मुकम्मल तौर पर मुनक्किस करता है और आगे मुंतकिल करता है। और फिर तीसरा चिराग है सिराजन व हाजा, यानी हर फ़र्द, हर इंसान का बातिन जिसमें रोशन होने की, भड़क उठने की पूरी सलाहियत मौजूद है। तो मकसद ये है कि ये तीसरा चिराग यानी फ़र्द अपना ताल्लुक़ दूसरे चिराग यानी सिराज मुनीर से कायम करे, ताकि वो भी रोशनी के असल मनबा यानी अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो सके। इस ताल्लुक़ के बग़ैर, इस निस्बत के बग़ैर इंसान का बातिन तारीकी में रहता है, भटकता रहता है। लेकिन जब एक बार ये अंदर का चिराग रोशन हो जाता है, तो उसकी रोशनी सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती। वो ना सिर्फ अपने लिए रास्ता रोशन करता है, बल्कि फिर दूसरों के लिए भी एक मशअल राह बन जाता है। यहाँ से डॉक्टर साहब की गुफ्तगू और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि इस रूहानी रास्ते पर चलने के लिए हमें इन अल्फाज के मायने को दोबारा समझना होगा जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मुआशरा अक्सर हमें इन अल्फाज की बहुत ही सतही या बाज़ औक़ात गलत तारीफ़ें सिखा देता है, जो हमें असल हकीकत से दूर कर देती हैं। आइए मुनाफ़िक़त और सच्चाई के तसव्वुरात को देखते हैं। मुनाफ़िक़त सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये एक अंदरूनी तज़ाद का नाम है। जब इंसान का बातिन और ज़ाहिर एक ना रहे, वो ज़ुबान से कुछ कहे मगर उसके दिल में कुछ और हो। इसके बरक्स सच्चाई, जिसे सिद्क़ कहा गया है, वो सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि बातिन और ज़ाहिर की मुकम्मल हमाहंगी का नाम है। यानी जो दिल में है वही ज़ुबान पर हो और वही अमल में नज़र आए। इसी को खरी बात कहते हैं, जिसमें कोई पेचीदगी, कोई तज़ाद ना हो। सिद्क़ की इस कैफ़ियत की सबसे बड़ी मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में मिलती है। जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना मिशन तर्क करने के लिए दुनिया की हर नेमत पेश की, तो आपका जवाब एक हतमी, खुरी बात थी। ये उनके बातनी अज़्म का एक ऐसा गैर मुतज़लज़िल और वाज़े इज़हार था जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक या तज़ाद नहीं था। ये कामिल सिद्क़ की एक लाज़वाल मिसाल है। इसी तरह अल्फाज के माने का अज़सर नौ जायज़ा आज़ादी के तसव्वुर पर भी होता है। हम आम तौर पर समझते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो दिल चाहे वो करना। डॉक्टर साहब इस तसव्वुर को बिल्कुल उलट देते हैं। वो फरमाते हैं कि हकीकी आज़ादी अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी से निजात का नाम है, दूसरों की राय और माशरती दबाव के खौफ से निकल जाने का नाम है। और ये आज़ादी तब हासिल होती है जब इंसान खुद को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर देता है,
یہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے کہ ایک بڑے قانون کی پابندی کر کے انسان ہزاروں چھوٹے چھوٹے آقاؤں یعنی اپنی خواہشات، اپنے خوف اور لوگوں کی رائے، ان سب کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے باطن کی دنیا کو اس نئی روشنی میں سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پیچیدہ جذبات کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ آئیے ایک بہت ہی عام جذبے کو دیکھتے ہیں جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی باریک اور اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک باطنی بے چینی اور آگ کا نام ہے جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی روحانی توانائی کو جلا دیتی ہے۔ اس کے برعکس ڈانٹ ٹپٹ ایک بیرونی اور اصلاحی عمل ہو سکتا ہے، یعنی کسی کی اصلاح کے لیے، کسی غلطی کو درست کرنے کے لیے ظاہری طور پر سختی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ باطن میں غصے اور اشتعال کی آگ نہ جل رہی ہو، دل پرسکون اور نیت صرف اصلاح کی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز ہمارا باطنی حال ہے۔ اصلاح کا بیرونی عمل اپنی جگہ جائز اور کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن اصل روحانی نقصان غصے کی اس اندرونی کیفیت سے پہنچتا ہے جو انسان کے باطن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا منبع دانش مندی اور سکون ہو، نہ کہ اندرونی بے چینی اور اشتعال۔ یہ تمام گفتگو ہمیں ایک آخری اور سب سے گہرے سوال کی طرف لے کر آتی ہے، اور وہ سوال ہے ذات، نفس یا میں کا۔ اکثر روحانی راستوں پر انا کو ختم کرنے، میں کی نفی کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا گیا، اس میں کو کیسے ختم کیا جائے؟ ان کا جواب حیران کن حد تک عملی بھی ہے اور بہت گہرا بھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا ہے۔ آخرکار یہی میں ہے جو کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ یہ میں تو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے ایک ضروری حقیقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ میں کا نہیں بلکہ انانیت کا ہے۔ انانیت یعنی آئینس، یعنی یہ خیال کہ سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں۔ تو مقصد خود کو مٹانا نہیں ہے بلکہ صرف اپنے نقطۂ نظر کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ یہ تبدیلی ہے انانیت سے عاجزی کی طرف۔ انانیت یہ سوچ ہے کہ میں یہ کام اپنے لیے اپنی طاقت سے کر رہا ہوں۔ اس سوچ کا نتیجہ کامیابی میں تکبر اور ناکامی میں مایوسی ہے۔ اس کے برعکس عاجزی یہ سوچ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے اور ان صلاحیتوں سے جو اللہ نے ہی مجھے عطا کی ہیں۔ اس سوچ سے انسان میں شکر گزاری اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ میں تو باقی رہتی ہے، مگر اب وہ آقا نہیں بلکہ ایک امانت دار اور خدمت گزار بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقی روحانی ترقی کا راستہ نئی نئی عبادات یا پیچیدہ رسومات شامل کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کی بنیاد کو ہی پاک اور درست کرنے میں ہے۔ یہ گفتگو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں، ہماری اپنی سوچ میں ایسی کون سی تعریفیں ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ درحقیقت مرشد کریم کی تعلیمات کی ترسیل ہے، لہٰذا مرشد کریم کی تعلیمات کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جو روحانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں اور جو خلوص دل سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔